Hola, yo soy Fug Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, prende la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando subo un nuevo video. Quedan advertidos. Y para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos más de 500 personas, la comunidad ya prácticamente camina sola y cuando yo puedo les respondo sus preguntas e inquietudes. Bueno, como ya sabrán, ayer se estrenó o salió o fue presentado GPT-4 eh, al mercado, ¿ya? Tanto en el Playground como en APA e integrado a ChatGPT. Entonces, de pronto estuviste en el en vivo que hice haciendo una primera mirada, algo así como 8 horas después de que se liberó, pues, ChatGPT con GPT-4. Y si no, pues aquí en esta tarjeta interactiva está saliendo el video por si lo quieres ver. Hoy voy a reaccionar un poco y vamos a ver, de pronto para las personas que también no tienen dominio del inglés, mmm, he traducido, de hecho, como están viendo ahorita, he usado Whisper para transcribir la transmisión que se hizo eh, para presentar el GPT-4 y además de eso lo pasé por, mmm, pasé el archivo que me generó Whisper, que es una herramienta también de OpenAI y mmm, lo pasé por GPT-4, por ChatGPT 4 y con eso lo traduje para ver los subtítulos que están viendo. O sea que toda esta parte de la transcripción y la traducción del video lo hice con la misma inteligencia artificial de OpenAI. Entonces, pues vamos a reaccionar al video. Más que reacción, vamos a ir comentando qué es lo nuevo que tiene ChatGPT y ChatGPT 4 y cuáles son las demostraciones que nos hacen. Entonces, aquí tenemos el video, aquí ya lo tengo con con la traducción de los subtítulos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Developer demo live stream. Honestly, it's kind of hard for me to believe that this. Bueno, como vemos, esto es un demo. Aquí nos están explicando que es un demo para desarrolladores, ¿no? Es básicamente un demo para desarrolladores. Day is here. OpenAI has been building this technology really since we started the company, but for the past 2 years, we've been really focused on delivering GPT-4. That started with rebuilding our entire training stack, actually training the model, and then seeing what it was capable of, trying to figure out its capabilities, its risks, working with partners in order to test it in real-world scenarios, really tuning its behavior, optimizing the model, getting it available so that you can use it. And so today. Bueno, esto ya lo habían dicho, habían retrasado un poco la salida y todo esto para revisar el modelo, ajustarlo por pues responsabilidad por lo que puede hacer y pues ya vemos que ha tocado fibras muy sensibles en todos lados y también supone supuestos peligros para algunas personas. Our goal is to show you a little bit of how to make GPT-4 shine, how to really get the most out of it, where its kind of, weaknesses are, we're still working on it, and just how to really use it as a good tool, a good partner. So if you're interested in participating in the stream, that if you go to our Discord, so that's discord.gg/OpenAI, there's comments in there and we'll take a couple of audience suggestions. Bueno, eso también es importante porque ellos hicieron el demo, yo vi, o sea, esto que grabé acá, y de pronto ustedes van a ver que el texto no se va a ver muy bien porque grabé en la ventana y luego estoy superponiendo la cámara sobre la misma grabación en un video de YouTube para que me coloque los subtítulos que hicimos, que transcribimos con Whisper, porque transcribí este audio con Whisper y
luego traduje con el mismo chat GPT-4 los subtítulos que estamos viendo. Entonces todo está hecho con la misma inteligencia artificial de OpenAI. Mm, y hicieron demo en Discord y van a ver algo asombroso que hicieron con Discord. Van a ver. So the first thing I want to show you is the first task that GPT-4 could do that we never really got 3.5 to do. And the way to think about this is all throughout training that you're constantly doing all this work. It's 2 a.m., the pager goes off, you fix the model, and you're always wondering, is it gonna work? Is all this effort actually gonna pan out? Sí, claro, porque esto es cierto, ¿no? Tanto ellos como equipo de desarrollo, como las personas que lo usábamos, siempre estábamos con una tarea que quisiera que funcionara, que no habíamos logrado que funcionara. Entonces ellos también tenían sus tareas específicas que querían que funcionaran, que no funcionaban con GPT 3.5. And so we all had a pet task that we really liked and that we would all individually be trying to see, is the model capable of it now? And I'm going to show you the first one that we had a success for 4, but never really got there for 3.5. So I'm just going to copy the top of our blog post from today, going to paste it into our playground. Now this is our new chat completions playground that came out 2 weeks ago. I'm going to show you first with GPT 3.5. 4 has the same API to it, the same playground. The way that it works is you have a system message where you explain to the model what it's supposed to do, and we've made these models very steerable, so you can provide it with really any instruction you want, whatever you dream up, and the model will adhere to it pretty well. Bueno, sí, esto es importante, ¿no? Esta parte que están diciendo acá. And in the future, it will get increasingly powerful at steering the model very reliably. You can then paste whatever you want as a user. The model will return messages as an assistant. And the way Ahora, esto que están viendo acá no es ChatGPT como tal, ¿no? Es el playground de OpenAI, que es la parte de desarrollo donde uno entra para ensayar cosas, probar los modelos. Si ustedes ven aquí miren, está GPT 3.5 Turbo, ¿ok? Que es como van a hacer comparaciones, entonces allí primero lo van a hacer. Entonces, este es el playground, no es el chat GPT como tal. Digamos que esta es la parte como de desarrollo, que de pronto ustedes no conocen. Hay una forma de acceder acá de forma gratuita y es OpenAI regala un mes gratuito, no un mes, no es, creo que son unos créditos, ¿ya? Si ustedes se suscriben con la tarjeta de crédito, siempre pueden quitarla antes de que llegue el ciclo, pero pues eso ya es responsabilidad de ustedes, ¿no? Entonces pueden entrar y pueden acceder al playground. No sé porque yo me suscribí, fue a GPT-4 Chat, a GPT Chat Plus, y no al playground o a la cuenta de OpenAI. Entonces no sé si está disponible actualmente, solo sé que está disponible en el chat GPT-4, pero según leí, debería porque el API también fue liberado, o sea, fue liberado el modelo, fue liberado el API y fue liberado en forma de chat GPT, entonces sí debe estar disponible. Entonces este es el playground, lo que ustedes están viendo. to think of it is that we're moving away from sort of just raw text in, raw text out, where you can't tell where different parts of the conversation come from, but towards this much more structured format that gives the model the opportunity to know, well, this is the user asking me to do something that the developer didn't intend. I should listen to the developer here. All right, so now time to actually show you the task that I'm referring to. So everyone's familiar with summarize this, let's say, article. Bueno, lo que quieren es convertir ese artículo en una oración, o sea, resumirlo en una oración. Into a sentence, okay? Getting a little more specific, but where every word begins with. Ok. Lo van a hacer que todo el artículo se resume en una oración, pero que cada palabra empiece por la letra G. G. Okay. So this is 3.5. Let's see what it does. Ese es con el 3.5, ¿no? Con el 3.0 turbo. Ahí dice, aquí mismo dice.
Y pues como vemos, el modelo no funciona, literalmente no funciona. Supuestamente trata, pero no, realmente no lo hace. Realmente no lo hace. Yeah, it kind of didn't even try, just gave up on the task. This is pretty typical for 3.5 trying to do this particular kind of task. If it's, sort of a very kind of stilted article or something like that, maybe it can succeed, but for the most part, 3.5 just gives up. But let's try the exact same prompt. O sea, va a ser lo the mismo exact same system con message. el GPT-4. Miren esto, no sé si se alcanza a apreciar, ¿ya? Yo sí lo veo, pero aquí dice GPT-4 raya 32K. Eso quiere decir que lo están haciendo con la versión más potente del modelo. Y ese 32K que no han querido liberar. ¿Qué es esto? Implica la potencia de el modelo que están utilizando allí. Ok, entonces, ojito con eso. In GPT-4. Entonces, miren, So, aquí kind of borderline, sí lo hace. Dice, generates groundbreaking, grandiose gains, greatly galvanizing, generating AI goals. Lo único que no colocó con G fue AI, pero pues digamos que no hay una forma de escribirlo sin la G. En lo demás fue exitoso. Count AI or not, but so let's say AI doesn't count. That's cheating. No hagas trampa. So Y fair ahí enough. no The cuenta, model no hagas happily trampa. accepts my feedback. So Entonces now, to make lo sure it's hace. not just good for G's, I'd like to turn this Hace over la to the tarea audience. muy I'll take bien. a suggestion on what letter to try next. In the meanwhile, while I'm waiting for our moderators to pick the lucky Ahora va a intentar letter, con la A. I will give a try with A. But in this case, I'll say GPT-4 is fine. Why not? Also, pretty good summary. So I'll hop over to our Ahí lo Discord. hace. All Lo va a right. hacer también con la Q. Wow, people are being a little ambitious here. I'm really trying to put the model through the paces. We're going to try Q. Ahorita van a ver lo que If hace you think about en this for a Discord. moment, I want the audience to really think about how would you do a summary of Ahí this dice, article that all starts with archive Q. It's advanced not easy. advancement applying artificial aptitudes. Poner con la letra Q que es más difícil. Ya. That's pretty good. Quickness, quality, All right, qualification. so I've shown you summarizing an existing article. I want to show you how you can flexibly combine ideas between different articles. So I'm going to take this article that was on Hacker News yesterday, copy paste it into the same conversation, so it has all the context of what we were just doing. I'm going to say find one common theme. Va a encontrar un tema en común entre el artículo que GPT-4 había escrito y uno que sacó de alguna parte. So this is an article about Pinecone, which Y is a Python web encontró app development framework. las Making the technology similitudes. more accessible, user-friendly. If you don't think that was insightful enough, you can Eso always es give some feedback and say, bastante. that was not insightful enough. Please. No, I'll just leave it there. Leave it up to the model to decide. So bridging the gap between powerful technologies and practical applications. Seems not bad. And of course, you can ask for any other kind of task you want using its flexible language understanding and synthesis. You can ask for something like, now turn the GPT-4 blog post into a rhyming poem. Ok. Va a tomar esto y lo va a colocar a rimar. ¿Ya? Habíamos visto, de hecho yo también tengo un en vivo haciendo eso, y ChatGPT, o sea, en la versión 3.5 es imposible que un poema rime, ¿ok? Es imposible que un poema rime, no es capaz de hacerlo, y cuando lo trata de hacer, cuando uno lo fuerza, siempre hay una línea del verso que no da, o varios versos y el último no rima. Bueno, no lo hace bien, y hay que dar mucho trabajo para poder que funcione, y ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Ahí está con la versión 4. Miren qué bonito. Miren, in a world of AI advancing so fast, GPT has arrived, leaving to pass. A multifunction or multimodal
a multimodal image and text human level performance living out perplexed. Months aligned listen down from adversarial tests and GPT down. Functionally stability, gradual state, a model refined, a future so bright. Deep learning stack and supercomputer 2 assured by our side a partnership through. GPT 3.5 run tests in the stage, fixing the bugs, turning the page. Hermoso, hermoso. Realmente rima ahora y hace las rimas muy, muy bien y con sentido. Miren, por ejemplo, la tercera me gustó porque dice Deep Learning Stack and Supercomputer 2 assured by your side a partnership true. ¿Ya? O sea, está relacionando, ¿ya? El Deep Learning usando la supercomputación. Está hablando de Azure, por un lado, y que es de un partnership, o sea, de un socio que es Microsoft. ¿Ya? GPT 3.5 run test in the stage, fixing the bugs, turning the page. Hermoso, es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Esa parte me gusta muchísimo, 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 muchísimo. Vean, hasta me da un poquito de emoción ver eso. Picked up on OpenAI evals, open source for all, helping to guide answering the call. Which, by the way, if you'd Uy, like to contribute to this model, buenísimo, please give us evals. We have an open source buenísimo, evaluation buenísimo. framework that will help us guide and all of our users understand what the model's capable of and to take it to the next level. So there we go. This is consuming existing content using GPT-4 with a little bit of creativity on top. But next, I want to show you how to build with GPT-4, what it's like to create with it as a partner. And so the thing we're going to do is we're going to actually build esa era la parte que les iba a decir, que les estaba diciendo, va a crear un bot para Discord. Va a crear un bot para Discord. Vamos a ver. Y lo va a poder a correr en el Discord en ese momento. Show you debugging, show you what the model can do, where its limitations are, and how to work with them in order to sort of achieve new heights. So the first thing I'll do is tell the model that this time it's supposed to be an AI programming assistant. Its job is to write things out in claro, algo como lo que es Copilot. pseudocode first, and then actually write the code. And this approach is very helpful to let the model break down the problem into smaller pieces. And then that way, you're not kind of asking it to just come up with a super hard solution to a problem all in one go. It also makes it very interpretable because you can see exactly what the model was thinking, and you can even provide corrections if you'd like. So here is the prompt that we're going to ask it. This is the kind of thing that 3.5 would totally choke on if you've tried anything like it. But so we're going to ask for a Discord bot. Le va a pedir que enteramente le haga un bot de Discord. Él dice que es algo con lo que simplemente GPT 3.5 no podría, se ahogaría. That uses the GPT-4 API to read images and text. Now, there's one. Esta es la parte cuchi aquí, que es que realmente ya pudieron desarrollar la interpretación de texto y, o sea, la interpretación de las imágenes, o sea, ya se volvió una inteligencia artificial multimodal. Problem here, which is this model's training cutoff. Esto es lo malo, ¿no? O sea, sigue el corte de la información, sigue siendo el 2021, ¿no? O sea, es como que hicieron el entrenamiento con la misma información, pero lo que hacen es mejorar el modelo. O sea, utilizan básicamente el mismo dataset, pero mejoraron el modelo, básicamente. Pasted from the blog post, including the response format. It has not seen the new image extension to that, and so I just kind of wrote that up in, just very minimal detail about how to include images. And now, claro, porque
había cambiado la forma de conectarse entonces del 2021 a ahora. Y por eso la información que tenía está desactualizada, por eso él tuvo que escribir parte. Eso es lo que está explicando. The model can actually leverage that documentation that it did not have memorized, that it does not know. And in general, these models are very good at using information that it's been trained on in new ways and synthesizing new content. And you can see that right here, that it actually wrote an entirely new bot. Now, let's actually see if this bot is going to work in practice. So you should always look through the code to get a sense of what it does. Don't run untrusted code from humans or from AIs. And one thing to note is that the Discord API has changed a lot over time, and particularly that there's one feature that has changed a lot. Estoy pasando un poco para no tener problemas de copyright. Since this model was trained. Give it a try. In fact, yes, we are missing the intents keyword. This is something that came out in 2020. So the model does know it exists, but it doesn't know which version of the Discord API we're using. So are we out of luck? Well, not quite. We can just simply paste to the model exactly the error message, not even going to say, hey, this is from running your code. Could you please fix it? We'll just let it run. And the model says, oh yeah, whoops, the intents argument. Here's the correct code. Sí, lo está corrigiendo. Lo está corrigiendo una máquina corrigiendo una máquina. Eso es una cosa que vuela la cabeza. De verdad a mí me vuela la cabeza. No solamente esto para mí no es... O sea, yo ya he tenido esta experiencia. Como ustedes saben, a mí me gusta la impresión 3D. Tuve impresión 3D, en mi canal está, bueno, ustedes pueden ir y buscar impresión 3D en mi canal y todo. Es la máquina construyendo la máquina. ¿Ya? Aquí la máquina está construyendo la máquina. En la impresora 3D, la misma impresora 3D imprime las piezas de la impresora 3D. Y de hecho hay videos en el FX 365 en los cuales se muestra cómo yo imprimo las partes de una impresora 3D con otra impresora 3D. Ya, entonces ahí físicamente era la máquina construyendo la máquina. Aquí la máquina está construyendo la máquina a nivel de software. Dios mío. Dios mío. Es algo fascinante, es algo fascinante. Es un sentimiento que ya había sentido, la máquina construyéndose a sí misma, y aquí también está pasando lo mismo. Let's give this a try, once again, kind of making sure that we understand what the code is doing. Now, a second issue that can come up is it doesn't know what environment I'm running in. And if you notice, it says, hey, here's this inscrutable error message. Which, if you've not used Jupyter Notebook a lot with async.io before, you probably have no idea what this means. Porque está ejecutando en un entorno de Jupyter, no en un entorno de Python, como sino en Jupyter como tal. I'm using Jupyter. Entonces cambian algunas cositas, como por ejemplo la ejecución de comandos con la admiración y ese tipo de cosas. And the specific problem is that there's already an event loop running, so you need to use this nest async.io library. You need to call nest async.io.apply. The model knows all of this, correctly instantiates all of these pieces into the bot. It even helpfully tells you, oh, you're running in Jupyter. Well, you can do this bang pip install in order to install the package. If claro, instala el paquete y todo. O sea, como les digo, la máquina construyendo la máquina. Sabe qué es lo que necesita. Es como si se alimentara. Sabe que necesita el paquete para poder correr ese código. Lo instala. Lo instala. Es como si se alimentara. So now we'll run. And it looks like something happened. So the first thing I'll do is go over to our Discord, and I will paste in a screenshot of our Discord itself. So remember, GPT-4 is not just a language model. It's also a vision model. También. In fact, it can flexibly accept inputs that intersperse images and text arbitrarily, kind of like a document. Now, the image feature is in preview. So this is going to be a little sneak peek. It's not yet publicly available.
It's something we're working with one partner called Be My Eyes in order to really start to develop it and get it ready for prime time. O sea, no está todavía completamente desarrollado. Esto es un sneak peek, o sea, una prueba. Y va a ser un demo de la prueba. O sea, esto pronto va a estar disponible, está siendo terminado de desarrollar. O sea, debe tener algunas fallas todavía. But you can ask anything you like. For example, I can't, I'll say GPT-4, hello world, can you describe this image in painstaking detail? All right, which first of all, think of how you would do this yourself. There's a lot of different things you could latch onto, a lot of different pieces of the system you could describe. And we can go over to the actual code and we can see that, yep, we in fact received the message, have formatted an appropriate request for our API. And now we wait because one of the things we have to do is we have to make the system faster. That's one of the things that we're working on optimizing. In the meanwhile, I just want to say to the audience that's watching, we'll take an audience request next. So if you have an image and a task you'd like to accomplish, please submit that to the Discord. Our moderators will pick one that will run. So you can see that the Discord, oh, it looks like we have a response. Perfect. Ahí le So it's a respondió. screenshot of a Discord application No interface. alcanzó. Pretty good. Did not even describe it. It knows that it's Discord. There's probably Discord written there somewhere where it just kind Ahí of lo knows está this from escribiendo. prior experience. Server icon labeled GPT-4 describes the interface in great detail. Talks about all the people telling me that I'm supposed to do Q. Very, very kind audience. And describes a bunch of the notification messages and the users that are in the channel. And so there you go. That's some pretty good understanding. Describió toda Now, la this next ventana one, if you notice, del Discord. first of all, we got a post, but the model did not actually see the message. So is this a failure of the model or of the system around the model? Well, we can take a look. And if you notice, here, content is an empty string. We received a blank message contents. The reason for this is a dirty trick that we played on the AI. So if you go to the Discord documentation and you scroll through it all the way down to, it's hard for me to even find, honestly, to the message content intent, you'll see this was added as of September 2022 as a required field. So in order to receive a message that does not explicitly tag you, you now have to include this new. Sí, claro. O sea, como se agregó en la documentación después también. Intent in your code. Remember I said intents have changed a lot over time. This is much newer than the model is possibly able to know. So maybe we're out of luck. We have to debug this by hand. But once again, we can try to use GPT-4's language understanding. No, pero no importa, no importa. O sea, prácticamente todo el código se escribió. Estos son básicamente bugcitos que hay que corregir. Es simple, es simple. To solve this. Now keep in mind, this is a document of like, I think this is like 10,000, 15,000 words, something like that. It's not formatted very well. This is literally a Command A copy paste. Like this is what it's supposed to pegó la documentación, to parse through to find in the para middle of that analizarla. document that, oh yeah, message contents, that's required now. But let's see if it can do it. So we will ask for, I am receiving blank message contents. Le va a decir que analice la documentación y le encuentre el problema. Dios. Claro, él no tiene, el playground que están utilizando, pues obviamente es la versión casi ilimitada de ellos. Les permite colocar esa documentación tan grande y luego le piden al modelo que lea la documentación y encuentre el fallo. Context blank. 32,000 tokens is kind of the upper limit that we support right now. And the model is able to flexibly use long documents. It's something we're still optimizing, so we recommend trying it out, but not necessarily sort of really scaling it up just yet, unless you have an application that really benefits from it. So if you're really interested in long context, please let us know. We want to see what kinds of applications it unlocks. Claro, eso obviamente no se lo van a dar a cualquiera. Eso es para negocios grandes. But if you see, it says, oh yeah, message content intent was not enabled. And so you could either ask the model to write some code for you,
Or you could Discúlpeme actually just, por you know, ese sonido, do it the old-fashioned way. Either way porque is fine. pues en ese momento estaba recibiendo mensajes, de hecho This is an estaba augmenting tool, trabajando en makes you ese much more momento, productive. tratando de But it's prestar still atención important that como a mil you cosas are in the driver's diferentes. seat and are the manager and knows what's going on. So now we're connected once again. And Boris, would you like to rerun the message? Once again, we can see that we received it, even though the bot was not explicitly tagged. Seems like a pretty good description. Interesting. This is an interesting image, actually. It looks like it's a Dolly generated one. And let's actually try this one as well. Es como que se escalibró un poquito la... So what's funny about this image? Oh, it's already been submitted. So once again, we can verify that it's making the right API calls. Ahí se me descalibra a raticos en la temporalidad de los Girls do subtítulos. typically eat nuts. We don't expect them to use a camera or act like a human. So I think that's a pretty good explanation of why that image is funny. Ahí I'm gonna show pudo, you lo que one estamos more. diciendo y lo que él dice, ¿no? O sea, ya como modelo multimodal, él ya no solamente es de lenguaje, sino que puede ver e interpretar. ¿Ya? Es una cosa loca, loca, loca. Example of what you can do with this model. So I have here a nice hand-drawn mock-up. Esta es la mejor parte, esta es la mejor parte, se los prometo, esta es la mejor parte. Take out my phone, literally take a photo. Va a tomar una foto de un boceto escrito a mano, un manuscrito de código fuente, y se lo va a hacer escribir al modelo. All right, miren esto. going to send it to our Discord. Va a ser OCR, y va a entender qué This is, es. of course, the rockiest part, making sure that we actually send Un it to the right OCR channel, inteligente. which in fact I think maybe I did not. Sent it to the wrong channel. It's funny. It's always the sort of non-AI parts of these demos that are the hardest part to do. Eso nos pasa a todos, tranquilo. Siempre está la pantalla azul del Windows en su presentación. Technology is now solved. Ahí está, miren, Now miren. we wait. Ahorita le va a preguntar qué es. So the thing that's amazing in my mind is that what's going on here is we're talking to a neural network. And this neural network was trained to predict what comes next, right? It played this game of sort of being shown a partial document and then predicted what comes next across an unimaginably large amount of content. And from there, it learns all of these skills that you can apply in all of these very flexible ways. And so we can actually take now this output. So literally we just said to output the HTML from that picture. And here we go. Ahí está. Actual Lo que working estaba JavaScript, en la libreta filled in the jokes. era un For comparison, escrito, un manuscrito de this was the HTML original y creo, miren, ahí está. De hecho lo creo con of our todos mock-up. los elementos. Bueno, lo único que no So there you sacó go. al parecer Going from es la hand-drawn, parte de copyright, ¿no? Beautiful art, if I do say so myself, to working No la website. sacó. Pero And this miren, is all just potential, sacó right? todo. You can see lots of different Es applications. increíble, es We increíble. ourselves are still ¿Ustedes figuring out saben new ways. cuál es el potencial para esto? ¿Ustedes saben cuál es el potencial para eso? To Imagínense. use this. So we're going to work with our partner. We're going to scale up from there, but please be patient because it's going to take us some time to really make this available for everyone. So Esto es escalofriante desde otro punto de vista porque, pues, o sea, ya hay empresas que están programando con GPT sin necesidad de desarrolladores. Eso también implica otra cosa y eso derivaría en una nueva rama de la ciberseguridad, que es auditar ese tipo de código y encima de eso auditarlo con inteligencia artificial. O sea, eso es, digamos, como una especie de ciclo infinito, porque a la final lo que
se va a buscar es que la misma inteligencia artificial se audite, pero entonces uno cómo audita lo que la inteligencia artificial y cómo uno valida si eso se está haciendo bien o no. O sea, eso es de locos, es de locos. La verdad es excitante lo que estamos viendo, pero también es muy, 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 muy preocupante. I have one last thing to show you. I've shown you reading existing content. I've shown you how Está to haciendo frío, build perdóname si hago esto, with the system está as a haciendo partner. bastante frío. The last thing I'm going to show is how to work with the system to accomplish a task that none of us like to do, but we all have to. So you may have guessed, the thing we're going to do is taxes. Esta parte. Lo que les decía en el en vivo que está aquí, que ya les había dicho, que hicimos pruebas matemáticas. Va a pedir una declaración de impuestos. Aunque ahí está advirtiendo que, pues, obviamente no es un contador, pero es para probar las capacidades matemáticas porque GPT 3.5 se le iba a la olla, o sea, nada, inclusive con operaciones básicas. That GPT is not a certified tax professional, nor am I, so you should always check with your tax advisor. But it can be helpful to understand some dense content, to just be able to empower yourself to be able to sort of solve problems and get a handle on what's happening when you could not otherwise. So once again, I'll do a system message. In this case, I'm going to tell it that it's tax GPT, which is not a specific thing that we've trained into this model. You can be very creative if you want with the system message to really get the model in the mood of what is your job, what are you. La declaración de impuestos, nada más y nada menos. Una de las cosas más serias allá. Bueno, esto es UK, ¿no? Pero en Estados Unidos es bastante, bueno, en general, pero en Estados Unidos es bastante serio el tema de la declaración de impuestos. Supposed to do. So I pasted in the tax code. This is about 16 pages worth of tax code. 16 And there's páginas. this question about Alice and Bob. They got married at one point, and that here are their incomes, and they take a standard deduction. They're filing jointly. So first question, what is their standard deduction for 2018? So while the model is chugging, I'm going to solve this problem by hand to show you what's involved. So the standard deduction is the basic standard deduction plus the additional. The basic one is 200% for joint return of subparagraph C, which is here. Okay, so additional doesn't apply. The limitation doesn't apply. Okay, none of these apply. Oh, wait, special rules for taxable year 2018, which is the one we care about, through 2025, you have to substitute 12,000 for 3,000. So 200% of 12,000, 24,000 is the final answer. If you notice, the model got to the same conclusion, and you can actually read through its explanation. And to tell you the truth, the first time I tried to approach this problem myself, I could not figure it out. I spent half an hour reading through the tax code, trying to figure out this like back reference and why there's subparagraph, like just what's even going on. It was only by asking the model to spell out its reasoning, and then I followed along, that I was like, oh, I get it now. I understand how this works. And so that, I think, is where the power of this system lies. It's not perfect, but neither are you. And together, it's this amplifying tool. Sí, claro, pero de todos modos, siempre lo que se quiere y lo que se va a querer es perfeccionarlo más. O sea, aunque traten de caparlo, o sea, es como un arma, ¿ya? Que se nerfea o se rebaja, ¿ya? Pero el potencial como tal es muy, muy, muy grande. Es muy grande. O sea, lo que a nosotros nos van a entregar realmente es un juguete. Esto a nivel gobierno profundo, el gobierno profundo, no, no el gobierno profundo de conspiranoico, sino del gobierno como tal, del poder, de utilizarlo dentro de las esferas del poder, va a ser una cosa que da miedo, da miedo. Tengo miedo, tengo miedo. That lets you just reach new heights. And you can go further. You can say, okay, now calculate their total liability. And here we go. It's doing the calculation. Este sonido horrible. Voy a ver si lo quito en edición.
Es horrible. Honestly, every time it does it, it's amazing. This model is so good at mental math. It's way, way better than I am at mental math. It's not hooked up to a calculator, Sí, sí, but that's another porque way that you could really GPT try to enhance these 3.5 era un systems. asco. But it has these raw capabilities that are so flexible. It doesn't care if it's code. It doesn't care if Y it's language. GPT-3 It doesn't care también, if en it's historia tags. era All of terrible. these capabilities in one system that can be applied towards the problem that you care about, towards your application, towards whatever you build. And so to end it, the final thing that I will show is a little other dose of creativity, which is now summarize this problem into a rhyming Ah, ok, poem. va a ser que la declaración de impuestos rime. And there we go, a beautiful, beautiful poem about doing Dios mío, your taxes. So thank you, increíble. everyone, for tuning in. I hope you Increíble, learned increíble, something about what the increíble. model can do, how to work with it. And Esto es honestly, algo we're just que va really a excited to cambiar. see what you're Estamos going to en una build. revolución. I've talked about Literal, OpenAI estamos evals. en Please una contribute. We think that revolución. this model, improving it, bringing it to the next level, is Es something that everyone can contribute to. sorprendente, es And that emocionante, we think pero it can really también es benefit a lot of people, bastante and we want your help to do acojonante. that. Es Thank you bastante, very much. We're bastante so excited to see acojonante. what you're going to build. Pareciera que fuera un robot también. Qué horrible. Bueno. Eh... Bueno. Yo quedé, pero sorprendido, sorprendido. De hecho, eso yo ya lo había visto. O sea, como les dije, yo ya lo había visto. Y vieron que me emocioné en una parte porque esto es algo que va a cambiar la vida. Va a cambiar la vida de aquí a 5, 10 años. Hay gente que especula. De hecho, Microsoft tiene una presentación acerca también de esto, del trabajo. Les recomiendo que la vean. Es hoy o mañana, no estoy seguro, pero estén pendientes de eso. Es una, es una conferencia acerca de los trabajos del futuro y de cómo la inteligencia artificial nos va a cambiar esto. A cambiar esto. Yo, o sea, yo tengo que evolucionar, yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer desde ahora, porque es que guerra avisada no mata soldado, y yo desarrollo, y probablemente va a ser un compañero de desarrollo durante un tiempo, pero después me va a pisar la cabeza, me va a pisar la cabeza y va a ser más práctico hacer el desarrollo, o inclusive yo, más bien invertir en desarrollar con inteligencia artificial y no hacer el desarrollo yo. ¿Ya? Vender desarrollo por inteligencia artificial, bueno, lo que sea que haya que hacer, eso va a ser una guerra campal y hay que estar preparados, se los recomiendo en todas las bases, comiencen a investigar si afecta su trabajo, cómo lo puede afectar y cómo ustedes pueden evolucionar y aprender a manejar estas nuevas tecnologías o a acomodarse o a trabajar junto con estas tecnologías para que no se vean afectados o inclusive vean una oportunidad y puedan llegar más allá y digamos quedar en una mejor posición después de que pase esta tormenta o cuando ya nos acostumbremos a las vicisitudes de estos vientos que están soplando. mmm, Quedemos bien parados y bien cimentados. Entonces les recomiendo que sigan muy, muy, muy de cerca cómo se desarrolla esto, porque el que se quede, se jode. El que se quede, el que se duerma, se lo lleva a la corriente. Así, así se los digo. Me van a ver este video en 10 años o en 5 años y, y me darán la razón y dirán, este man sí la supo ver. Y yo tengo que ver. O sea, una de las cosas que estoy pensando es estudiar inteligencia artificial, porque esto es lo que hay que hacer en estos momentos. Inteligencia artificial, ni siquiera ya la parte de ciberseguridad como campo que se está desarrollando rápidamente, ya déjelo para un lado, porque la inteligencia artificial va a llegar a afectar este rubro también de forma bastante, bastante dura, sobre todo en la parte del pentesting. Eso se los digo también. Entonces, no es más.
ante este emocionante, pero también acojonante escenario, los dejo y pues no se olviden dar like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te da un segundo de un nuevo video. Y hazle caso a mi amigo Banano. Qué miedo, qué miedito. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito. Con su abuelita, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a los videos de este man. Nos pillamos.